नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ आउ एक फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। तो वर्तमान गाइज टाइम आसी 7:30 बाजलानी घरे ब्लॉग करना करे नथिला तो मु मार्केट बाहरी तो चलतु आज ब्लॉग को एंजॉय कर। मु आसी दुकान रे पहुँची गली तो झाड़ू मारदेवी पूजा ठाकुर को पूजा करदेवी तापरे देखी ओम साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः साई बाबा नमो नमः। घरे पहुँची गली सब खाली शाड़ी 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 मत पाटी हाँ से सिले चलीगला नाजर माछ आनी माछटा रोषे भलसे कर दियो हाँ माछ माछ बेबी डॉल माछ रोषे कर दियो भोक लगिलानी खाइबू माछ चंडिका हमर झाड़ बुड़ी जाउची गाय इसकी गरम आ केड़े दे दियो पूरा गरम गरम माछ भजा ता सहित भात नाम यार नाम कौन की जाना एटा की माछ कोंटा कम मीठा एटा दीटा भाजिया ना भात बथा ना ना आज से काई जो जदी खराब होबनी माछ होबनी पूरा फ्री सफा कर दीजिए नहीं बहुत सफा है एटा माछ मुकोंडी माछ ना यार नाम कौन की जाना मुकुंदी ना सीरा एटा की माछ कोंटा कम मीठा एटा दीटा भाजिया ना भात बथा ना ना आज से काई जो जदी खराब होबनी माछ होबनी पूरा फ्री सफा कर दीजिए नहीं बहुत सफा है बहुत खाई जो तंदूरी चिकन पनिखी खाई पनिखी तू मना तो तंदूरी चिकन ना ना बेबी डॉल चल ले बेबी डॉल वर्तमान कौन ला तेल मारिया बेबी डॉल उंडा ये होची हमर पागली एडी बस तो मु मार दिए चालमची ना ना हमर झावळ गाउची नाही काली खोरारे केते बुलिलु गोरा खोरारे बुलिने छाई रे हां 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 काली मेघवा थिला आज ते खोरा बाजी आज खोरा है जी मुंडो हल्का हल्का खोरवा बाजी लुगा आज काची दिला मुंडो बिंदिला जो चाली तुमको ठंडा खाली होची ठंडा 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 ओ मनी माउसी के से कोई सनफ्लावर अछि हो से पई मोसा वाशिंग मशीन आनी दी हां तो मुडा आनी काली बुलिलो केमते लागिला को बहुत भल लगिला आ तुम्हें प्रसाद खाइल नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर जो प्रसाद खाइल केमते लागिला भल लगिला सब मीठा लागला हां सब तो मीठा ऑयल ऑयल पड़े ना जेतरे तेल को पड़े जगन्नाथ को प्रसाद ना तेल जमा पड़े नहीं सीजा रे तैयारी हुए किंतु केते टेस्ट ही थाए मीठा मीठा महुरो तो से खाइलनी ठाकुर प्रसाद शिरडी साई मंदिर जो प्रसाद खाइबो केते तो कौन कहल वाशिंग मेसीन घर हो नुआ घर है वाशिंग मेसीन आसब आ कष्ट कर कर्म करी चल फलर आशा रख नहीं कर्मर फल निश्चय मिल आमको दिन ना दिन वर्तमान दुकान रू आसी पहुँचली बहुत जोर भोक लगलानी एटा कौन खाईदबा तुमको भोक लगेगा भोक लगुच ना भोक लगुच ମୁଁ କିଛି କରିନି
କିଛି କରିନ ଆଉ ମୁଁ ଆସି ଖାଲି ଶାଗ କରିଛି। ଶାଗ ଖାଲି ଶାଗ ଦେଇ ଭାତ ଖାଇବୁ। ଶାଗ କରାହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ମାଛଟା ଯାଇକି ଭାଜି ଦବ ଭଲସେ। ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଖାଇସାରିକି ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଶାଗ ଭଜା ଭାତ। ଆଜି ହୁଁ ଆଜି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଲେଟର୍ ଆସିଲି ଆଉ ଚେକିଂ ହେଲାନି ତ। କ'ଣ ଚେକିଂ କଲେ ଆସିକି? ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜି। ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିଥାନ୍ତେ ଆଉ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ପଶିଯିବେ କହିହବନି। ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇଯା ଭଲସେ। ଆଜି ଗୁରୁବାର ସାଧା ଖାଇବୁ ଆଉ ନା? ମାଛ ଫ୍ରିଜରେ ଅଛି କାଲି ଖାଇଦବ ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ଭଲସେ। ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଭଜା ଭାତ ଖାଇବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବିନି ତ? ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇକି କରିବ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା ମାଛ ଆଉ ଭଜା। ଦିଆହବନି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବାଟା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଲଙ୍କା ଖାଇବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ମାଛ ଚେଁ ଚେଁ ଡାକୁଛି ପୁରା। ପଟ 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 ଇସ୍ ଆଜି ଭାତଟା ପୁରା ଭଲସେ ଚାଲିବ ଖାଇବା ଆଜି। ତମେ ତ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଖାଇବନି ଆଉ। ଫ୍ରିଜରେ ଅଛି କାଲି ତମେ ବନେଇଦବ ପୁରା ଖଟା ନା ଏସବୁ ମାଛକୁ ନା ସୋରିଷ ଦେଇକି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ତା କିନା ଗୋଟେ କହିଲା ଗୋଟେ ଫିରକି ଟାଇପ୍ର ମାଛଟା। ସୋରିଷ ବାଟା ଦେଇଛ ନା ଏଥିରେ? ମୁଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି ଆଉ। ଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡୀ ବାବାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସି 2ଟା 30 ବାଜିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ବସୁଛୁ। ଭାତ ବଢ଼ା ହେଉଛି। ବା ବସୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଶାଗ ଭଜାକୁ ଆଳୁ ଚଟଣି ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଝୋଳ ତା ସହିତ ଭାତ। କିଏ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ। ମାନେ ହଁ ସେ କାରି ମାନେ ବଥା ତାଙ୍କର ଯାହା ହୁଏ ହଁ ଆମର ତତେ ଉଷଦ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତିନି କେହି ଦିନେ ତ ଯାହା ହେଲେ ତ ଉଷଦ ଆଣିକି କିଏ ଦିଏ ତାନେ? ହଁ ମୋରି ଯାଇଥିଲେ ପୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ତୁ ହସିବ ବଢିଆ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆ। ଦୁର୍ଗା ଦାସ ଅଛି ସହାୟତା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ସରିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟ ନେବି ଉଠିଲେ ମାର୍କେଟ ଯିବି। ତ ମାର୍କେଟରେ ଗଲେ ଦେଖେଇବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବା ମାର୍କେଟରେ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନରେ ବସିଛି। ତ ଟାଇମ୍ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ବାଜିଲାଣି। ବସିଛି କଷ୍ଟମର ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ଏଇରେ ଖୋଲିକି କ'ଣ କରୁଛ ଏଇଟା? ଏଇଟା କ'ଣ ବନାଉଛି ରେ? ମ୍ୟାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଏଇଟା କ'ଣଟା? ୟାପି ନା ମ୍ୟାଗି? ୟାପି ଚାଲିଛି। ହଁ ଦେଇ ଏମିତି ପାଟିରେ ଚିରି ଦେଉଛୁ। ପୁଆଦ ଅନେଇଛି।
এটা কোন চলছে? এফপি চলছে। আজ খাইবার গাইজ সিমেଇ ସହିତ ୟାପି ଏଇଟା ୟାପି ତମର ହଉଛି ପ୍ରାୟ ନା? ହଁ ତମେ ଆଳୁ ଭଜା ଅଛି ତା ସହିତ। ତାହେଲେ ଆଜି ଖାଇବାଟା ବାଡ଼େଇବା ଆଉ ଭଲସେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପକେଇଲ କି ଗୁଣ୍ଡଟା? ୟାପି ମସଲା। ତ ଗାଇସ୍ କିଏ ଖାଇବେ ୟାପି ଆସନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ୟାପି, ଟେଷ୍ଟଫୁଲ୍ ୟାପି। ଖାଇବା ହେଉଛି ସିମେଇ ଆଉ ୟାପି ଆଳୁ ଭଜା। ତୁମେ ଆଗେ ହରିଣ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସ୍ କରି ଦେଖ, ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେବେ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଠାଣିଆ। କୋଉଠି ଯିବୁ? ସେଇଠିକା ମନ୍ଦିର। ହଁ ମତେ ଦିଅ ତ। डिजाइनिंग बढ़िया से ହାତକୁ ଦେଖାଅ, ହାତକୁ ଦେଖ, से पड़ेगा ଦେଖାଅ। ଏଟା ପାଗ खाई जा खाई जा। ନିଅ ନିଅ ନିଅ। गाइस वर्तमान खाई के आसिलो तो वर्तमान रेस्ट नबो। तो आजिर भिडियोटी जदि गाइस भिडियोटी भलो लागिथिबो ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट देबे। बाय, गुड नाइट ऑल। जय जगन्नाथ।